рақобат миёни дастаҳои олимпии Тоҷикистон ва Лубнон дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2022 инҷо варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе аст ва қисми дуюми рақобат ҳам чанд лаҳза пештар баргузор шуд. Аввалин вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Шорух Қирғизбоев ва бубинед ки чӣ гуна дарвозабони мо дар як ҳолати бисёр ҳам мушкил тавонист зарбаи ҳамлагари дастаи Лубнонро баргардонад ва қисми дуюми рақобат бо ин ҳамлаи Лубнон бисёр хавфнок шурӯъ шуд. Бубинед ба пасе ки анҷом дода шуд ба капитани даста Халил Бадир ва Шорух Қирғизбоев ҳам дар рӯбарӯи ин бозингар хуб қарор гирифт ва дар ду ҳолат тавонист ин вазъиятро рафъ карда. Пас бисёр хуб иҷро шуда аз ҷониби Маҳди Зеин бинандаи азизу арҷманд ва бубинед ки дар ин вазъият баромади хуби Шорух Қирғизбоев боис ба рафъ кардани вазъият гардид ва боз ҳам ҳамлаи хавфнок аз сӯи бозингарони тими ҷавонони Лубнон. Аниқтараш ҳимоятгари марказии Тони Элиас бозингари рақами 2 ва маълум мешуд ки қомати баланд дорад, ба ин хотир ба футболбозони мо фурсат ҳам надод. Хуб, биёед ба ҳайти дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. Дар оғози қисми дуюми вохӯрӣ ҳайти дастаи олимпии Лубнон ки баъси меҳмон ҳам ҳаст дар ин вохӯрӣ ҳайаташ чунин аст. Дарвозабон рақами 21 Антони Хнайер Ал-Дуҳайл, ҳимоятгарони ин даста Тони Элиас, рақами 2 рақами 4 Муҳаммад Ал-Ҳаек, рақами 5 Ҳусен Муртазо ва рақами 13 Муҳаннад Шуур, 14 Андрей Камил. Дар маркази майдон бозӣ мекунад рақами 8 Ҳусен Авада, рақами 10 Маҳди Зеин, рақами 9 Муҳаммад Нусир, рақами 18 Ҳасан Сурур. Дар хати ҳамла рақами 20 капитани даста Халил Бадир ҳунарнамоӣ мекунад ва ӯ бештар дар маркази хати ҳамла ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Далер Ёдгоров аз канори чапи майдон ҳоло ҳуҷуми бозингарони тоҷик, партоби Далер Ёдгоров, аммо сад мегузарад бозингари Лубнон. Дубора ӯ кӯшиш мекунад ки тӯбро ирсол кунад ба ҷаримагоҳ, вале муваффақ намешавад. Ҳусен Нурматов, партоби Ҳусен ба ҷаримагоҳи дастаи Лубнон, бо тӯб Ислом Зоиров, фурсат ҳаст. Пас ба Эҳсони Панҷшанбе, Манучер Сафаров, имконияти навбатӣ барои бозингарони мо. Эҳсони Панҷшанбе, бисёр мавқеияти хуб. Эҳсон, Караматло Саидов. Сармурабби дастаи Лубнон Ҷамол Таҳ аст ки ба симати сармураббии ин даста соли аввал нест ки ин мураббӣ фаъолиятро идома медиҳад ва мо гуфтем ки ӯ қаблан дар дастаҳои беҳтарини Лубнон ҳам ба ҳайси сармураббӣ фаъолият кардааст. умуман дар тими миллии Лубнон ҳам ӯ фаъолияти пурсамар дорад. Ҳоло имконият барои Ваҳдат Ҳаннонов, тӯб ба дасти бозингари Лубнон мерасад, аммо довар аз Ҳиндустон ишора мекунад ки ҳеҷ чиз набуд. Шояд довар надид, чунки дар рӯбарӯяш чанд тан аз бозингарони ҳар ду тим қарор доштанд ва мо интизори лаҳзаи такрор ҳам ҳастем. Бо даст додани фурсат ҳам коргардон метавонад ин вазъиятро барои мо ва шумо намоиш диҳад. ҳоло фурсати ин чиз нест. Ҳусен Нурматов, Рустам Соиров, Алиҷон Караматлозода, Ваҳдат Ҳаннонов, Караматло Саидов, Сафаров, Алиҷон Караматлозода, Нурматов, Соиров. Гузариши бисёр алхоби Рустам Соиров аз канори майдон, вале ҳаракати дуюмаш аллакай хуб ҳам набуд. Ба ҳар сурат гузариши хуб анҷом дод ва метавонист тавассути пас бозӣ кунад. Хуб, инҷо мутаваҷҷеҳ мешавем ба он ҳамлае ки қаблан бозингарони мо анҷом доданд. Бале, ту ба дасти бозингари рақами 13 Муҳаммад Шуур расид, вале довар ба ин чиз умуман мутаваҷҷеҳ нашуд. Воқеан ҳам ту ба дасти ӯ расид, вале довар ишора кард ки ҳеҷ чиз нест. Хуб, ҳайти дастаи олимпии Тоҷикистон дар бозии имрӯза чунин аст. Дар қисми дуюм ягон тағйирот дар ҳайти дастаи мо анҷом нашуд. Дарвозабон Шорух Қирғизбоев, дар хати ҳимоя дар марказ Ваҳдат Ҳаннонов ва Алиҷон Караматлозода, аз канори рост Манучер Сафаров ва аз канори чапи майдон Ҳусен Нурматов, дар маркази майдон Ислом Зоиров, Эҳсони Панҷшанбе, капитани даста Шервони Далер Ёдгоров,
бозӣ мекунад дар маркази майдон. Карматло Саидов аз канори рост Шервони Мавачев ва аз канори чап бошад Далер Ёдгоров ки болотар ишора кардем. Дар хати ҳамла Рустам Соиров ва дар бештари ҳолат ҳам Рустам Соиров ва ҳам Шервони Мавачев дар хати ҳамла бозӣ мекунанд, вале дар асл Рустам Соиров ҳамлагари марказӣ аст дар бозии имрӯза. ҳоло партоби навбатӣ ва Манучер Сафаров кӯшиш кард ки тӯбро ба Рустам Соиров ирсол кунад, вале монеа шуданд бозингарони Лубнон. Сармураббии дастаи Олимпии кишвар Мубин Эргашев аст ки таҷрибаи хуб ҳам дорад дар тими миллии кишвар дар ҳайати дастаи ҷавонони 19 солаи Тоҷикистон. эҳсони панҷшанбе пас ба канори рост ва бисёр як бозигузори хуб Манучер Сафаров партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Лубнон ва боз ҳам дифои хуб мекунанд бозингарони Лубнон ва фурсат намедиҳанд ба бачаҳои мо. аниқташ бозингари рақами 13 Муҳаммад Шур хуб ин корро анҷом дод. Шервони Мавачев гузаришу ва фурсати бисёр ҳам хуб буд. Ҳаннонов зарбаи кунҷӣ барои бозингарони тоҷик аз канори рости майдон. Дар қисми дуюми рақобат ин аввалин зарбаи кунҷӣ барои бозингарони тими Олимпии кишвар аст. Шервони бисёр хуб гузариш кард. Агар тавассути пас бозӣ мекард ман фикр мекунам ин варианти хубтар ҳам буд. ҳоло эҳсони панҷшанбе дар назди тӯб ва ӯ зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. аввалин зарбаи кунҷи футболбозони тоҷик дар қисми дуюми рақобат ва ин ҳам мухлиси кӯҳансолтарин дар варзишгоҳ аст ки тими миллии моро тарғиб мекунад. эҳсон дубора партоб анҷом медиҳад ва боз ҳам баргардонда мешавад тӯб. Ҳаннонов Алиҷон Караматлозода Ҳусен Нурматов Далер Ёдгоров марказ озод аст. Соиров саросима шуд, аниқташ тӯбро нигоҳ дошта натавонист. тӯбрабои хуби Карматло Саидов ва муқобили қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. корти зард, аввалин корти зард дар бозии имрӯза ва он ҳам ба ҳамлагари дастаи Лубнон нишон дода мешавад. Муҳаммад Носир партоби навбатӣ Карматло Саидов. эҳсони панҷшанбе дар намудани эҳсон дар бозии охир дастаи навбаҳори ӯ дар Суперлигаи Ӯзбекистон бо тими Машъал бозиро мусовӣ анҷом дод. 0-0 дар будани ӯ. хато каме иштибоҳам кардем. дуруст пештар эҳсон бозӣ кард дар ҳайати дастаи навбаҳор. 90 дақиқа ӯ дар майдон буд. бидуни ягон тағйирот ӯ бозӣ кард ва навбаҳор ба натиҷаи мусовӣ расид бо тими Машъал. партоби бисёр ҳам хуб. Рустам Соиров боз ҳам тӯбро нигоҳ дошта натавонист. ҳамлаи бозингарони Лубнон, вале Карматло Саидов андаке рафт кард ҳамларо ва ҳолати офсайд. дастаи навбаҳори эҳсони панҷшанбе дар Суперлигаи Ӯзбекистон ҳамин ҳоло дар зинаи ҳафтуми ҷадвал қарор дорад баъд аз 23 бозӣ бо 33 имтиёз. унҷо садрнишин чун ҳамеша Пахтакор аст. алакай даста пешакӣ чемпиони Ӯзбекистон шуд бо 54 имтиёз, бо тафовути 11 имтиёз зиёдтар аз тими Суғдиёна. Ёдгоров ҳам дар ҳолати офсайд буд агар хато накунам. эҳсони панҷшанбе имсол дар Суперлигаи Ӯзбекистон аз 23 бозии дастаи навбаҳор дар 22 туаш ширкат кард ва 2 гол ҳам зад. албатта эҳсон ҳамин ҳоло фурсат дорад ки дар чемпионати боз ҳам пурқувваттар ҳунар ва маҳорати худро санҷад. тибқи хабарҳои охирин умуман хабарҳои ғайрирасмӣ ҳам гуфта мешуд ки Игор Черевченко ӯро метавонад ба Химки даъват кунад, ба дастае ки дар чемпионати Премер-лигаи Русия бозӣ мекунад, вале имрӯз ҳам хабар нашуд ки Черевченко аз мақоми худ истеъфо додааст дар ҳайати дастаи Химки.
و بسیار فرصت خوب هم هست که اگر با چریفچنکو هم پیشنهاد شود برای تیم ملی تاجیکستان، برای هدایت تیم ملی کشور، همین حالا چریفچنکو انیختش بیکار هم هست. زاده تاجیکستان است ایگور چریفچنکو، سابق بازیگر تیم ملی کشور. بازی دومی خود را فوتبالبازان تاجیک در گروه با تیم نپال برگزار میکنند. این بازی بعد از 3 روز برگزار میشود در همین ورزشگاه. لبنان باشد با ایران نیرو میسنجد. ایران یکی از فاوریت‌های اساسی هم هست در همین گروه بی. یادآور میشیم که دسته هایی که زینه اول رو در گروه ها اشغال میکنند مستقیما با جام آسیا 2022 که در جمهوری ازبکستان برگزار میشود روخت میگیرند و همچنین از 11 گروهی که هست حالا 4 دسته بهترین زینه دوم هم روخت گرفته میتواند. البته این کم است ولی طلبات همین گونه است. 11 غالب گروه، 4 دسته که زینه دوم رو اشغال کردند، این می شود 15 دسته و تیم میزبان البته ازبکستان 16 دسته. یادگورов در خط حمایه سالا چیکار میکند؟ اینجا علیجان کرامت‌الله‌زاده کار را برای خود بسیار مشکل میکند و توپ را به حریف میگذارد که این ضربه کنجی را برای تیم لبنان میآورد و نباید به این گونه اشتباه ها راه دهند بازیگران تاجیک. ضربه کنجی دوم برای لبنانی ها در قسم دومی واخوری. انجام داده میشد از جانب بادر. حسین نورماتوف تلاش کرد برای رفع کردن این وضعیت. حالا احسان پنجشنبه با توپ پس با شروانی محمدشاید فرصت هست. پرتاب شروانی محمدشاید فولتی افساید نیست. این کنیت برای رستم سایرов فرصت دروازه خالی است. دوستان ارجمند دروازه‌بان را فریب میدهد رستم سایرov. حالا ضربه جانبی دروازه و بهترین امکانیت برای بازیگران ما دوستان ارجمند. حمایتگری دسته لبنان در آخرین لحظه ها دروازه‌اش را از گل نگاه داشت در دقیقه 58 رقابت. بهترین فرصت برای رستم سایرov. ببینید که پرتاب شروانی محمدشاید بر رستم سایرov چگونه موفق بود. او دروازه‌بان را فریب داد در این لحظه و فرصت پیدا نکرد که ضربه زند جانبی دروازه لبنان. در همین حالت او بهترین شانس داشت ولی در لحظه آخرین حمایتگری دسته لبنان محمد الحیک این وضعیت رو رفع کرد و در کوشش دوم باشد دروازه‌بان زود به کمک شتاب نمود و نگذاشت به اسلام ظاهرov که ضربه دوم رو اجرا نماید. صد افسوس. مبین ارگاشف از چیز نگران است. اولین لحظه خوبی گلزنی برای فوتبالبازان تاجیک در قسم دومی بازی. اکثر بازیگرانی که در هیئت دسته المپی لبنان بازی میکنند از باشگاه فوتبالی احد هستند. شش نفر آنها از همین باشگاه از چمپیون 7 کاراته لبنان دعوت شدند دسته احد و چند نفر آنها هم در تیم ملی لبنان بازی میکنند. حمله بازیگران لبنان کرامت‌الله سعیدov ضربه سختی و به خط حمله رستم سایرov فالا در تنهایی باید تلاش کرد و موفق هم
мешавад Рустам Соидов. бубинед ки чӣ гуна дар муқобили ду ҳимоятгари дастаи Лубнон муваффақ шуд, аммо пасаш хато буд ба Ислом Зоиров. бо ту бозингарони дастаи Лубнон мавқеат ҳаст. Караматов Саидов ва аз пой меафтананд бозингарони Лубнон ва дувар аз Ҳиндустон Рован Арумуған ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бале воқеан ҳам аз сӯи бозингар Маҳдӣ Зейн дағал бозӣ карда шуд дар муқобили нимуҳофизатгари тахрибкори тими миллии олимпии Тоҷикистон. баъдо ҳам номафт бо тӯб як паси дарозию албатта ба Рустам Соиров буд, вале суръати партоб хеле ҳам баланд. назар ба тими миллии Тоҷикистон ҳастанд. ин тим не буд тими асосӣ. тими Лубнон бисёр натиҷаҳои хуб ҳам дорад. онҳо дар рейтинги нашрнамудаи ахири Федератсияи умумии ҷаҳонии футбол ФИФА дар зинаи 92 қарор доранд ва иштирокчии мусобиқаи охири чемпионати Осиё ҳам буданд. онҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ карданд. ин дуюмин ҳузури онҳо дар ҷоми Осиё буд. фурсат ҳаст барои Лубнон. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. як зарба, вале имконият намедиҳанд бозингарони мо ба футболбози дастаи Лубнон. мухлисон ҳам бо овози баланд ҳар як бозингаре ки ҳоло дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ карда истоданд онҳоро тарғиб дорад. ин албатта хуб аст ба рӯҳияи бачаҳои мо. Ёдгоров тӯбро гум ҳам кард. Ёдгоров ваут ба нафи дастаи Лубнон. Лубнон дар бозиҳои интихобие ки барои рохат ба ҷоми ҷаҳонии соли 2022 баргузор шуда буд, бисёр баромади хуб нишон дод. онҳо дар як гурӯҳ бо Кореяи ҷанубӣ тавонистанд беҳтарин бозиҳоро нишон бидиҳанд ва Лубнон буд ки тими миллии мо ба марҳилаи сеюми рақобатҳои интихоби ҷоми ҷаҳон рохат нагирифт. яъне Лубнон як зина болотар аз мо қарор гирифт. бо 10 имтиёз мо ҳам 10 имтиёз ба даст овардем, вале лубнониҳо бо таносуби зиёди тӯбҳо рохати панҷумро ба даст оварданд. ҳамлаи навбатии бозингарони мо. Шервони Бабатчоев аз канори рост. Манучер Сафаров бисёр партобҳои хуб ҳам дорад. Манучер ҳоло мавқеат меҷӯяд. партоби башарӣ ба гол ва фурсат буд барои Рустам Соиров, аммо ба тӯб расида натавонист. бояд аз ҷой бархезад Рустам Соиров. Эҳсони Паншанбе. Караматло Саидов. боса Манучер Сафаров. як партоби навбатию бачарӣ ба гол. Зорба ба Ислом Зоиров чӣ кор мекунад? касе ба ӯ монеа нашуд дар ин вазъият. имконияти хеле ҳам мусоид барои Ислом Зоиров. касе монеа нашуд ба Ислом Зоиров. беҳтарин имконият дошт Ислом ки тӯбро ба даруни дарвоза равон кунад, вале зарбааш аз паҳлӯи дарвоза берун гардид. ба ҳар сурат бояд роҳ афтода набошад. футболбози рақами 13 тими олимпии кишвар имкониятҳои хеле зиёд доранд. шогирдони Мубин Эргашев бояд аз якта он истифода кард. Рустам Соиров. Ҳусейн Нурматов. Караматло Саидов. Эҳсони Паншанбе. пас ба канори чап. босам Эҳсон дар марказ. Ҳусейн Нурматов, вале бо Далил Ёдгоров онҳо ҳам дигар фаҳмӣ надоштанд. ҳамлаи лубнониҳо аз канори майдон ва Алиҷон Караматлозода фурсат намедиҳад ба Маҳдӣ Зейн. Тӯбрабои хуб
احسان اسلام زایرف پاسی بازگشت با احسان پنجشنبه کاپیتان تیم المپیک کشور بسیار خوب بازی میکند. پس احسان موقعیت برای بازیگران ما ارسال تو با اسلام زایرف فرصت برای اسلام دلیر یادگارف یک پرتابی با چریمه گاه موقعیت هست برای شیروانی محمدشایف منوچهر سفرف این دفعه پرتابی و توکل کرونا بود. وحدت حنانف حسین نورماتوف فشار باید ادامه یابد. دقیقه 66 بازی اسلام زایرف دلیر یادگارف پرتابی نوبتی و بهترین فرصت بود برای بازیگران ما منوچهر سفرف و با او امکانیت نمیدهد بازیگری دسته لبنان حنانوف باز هم اینجا همون بازیگر رقم 9 محمد ناصر مقابلیت نشون میدهد. دو بازیگر در از دسته لبنانی وضع میشود با جای بازیگر رقم 10 مهدی زین با میدان بازیگر رقم 17 زین العابدین با میدان میآید. زین العابدین فران بچه بازیگر رقم 9 محمد ناصر با میدان بازیگر رقم 11 یوسف الحج وارد می شود. بچه حملهگر سرمربی دسته لبنان نیم محافظتگر رو با میدان آورد و فکر میکنم شاید از یک حملهگر دست کشید سرمربی دسته لبنان. یادگارف پسی بسیار خوبی و با میدانچه جریموی ولی رستم سایروف توپ را نتوانست در نزد خود نگاه داشته. خب مبین ارگشف حالا تغییرات انجام نمیدهد. بازی فوتبالبازان تاجیک خوب است، تنها از امکانات های گلزنی خوب استفاده بردن لازم است. در کرسی احتیاطی حالا کی هست از بازیگرانی که میتواند در خط حمله بازی کند؟ کسی نیست ولی گفته میشد که محمد علی عزیزبویف که قامتی بلند دارد اصلا در خط حمله هم خوب هنرنمایی کرده میتواند. در مرکز باشد حالا در کرسی احتیاطی امامعلی احمدخان، شرفجان صالحov، ساربان افغانov، عبدالمومن زبیرov، محمد جان خورشید عبداللهیف قرار دارد. اینا بازیگرانی که در مرکز میدان میتوانند هنرنمایی کرده. منوچهر سفرов پرتاب درودرازی و به کنار با شیروانی محمدشایف توپ را نگاه داشت محمدشایف ولی به نفع بازیگران لبنان. حمله لبنانی ها باید اجازه داده نشود به آنها برای ادامه حمله. وحدت بسیار خوب این چیز رو درک کرد و حمله دسته المپیک کشور رو ادامه میدهد. وحدت حنانوف با سرعت خیلی هم بلند پس توپ به کنار میدان کی اولین شده به توپ میرسد؟ شیروانی محمدشایف به توپ رسید. چرا داور اینجا اشاره میکنند ضربه کنجی درست است. بسیار خوب داور این چیز رو پای برد. شیروانی محمدشایف بسیار خوب تلاش کرد، حرکتی خوب هم انجام داد و اکنون ضربه کنجی بازم احسان پنجشنبه در نزد توپ. پرتاب بلند احسان با جریمه گاه کرامتالله سعیدov، دلیر یادگارov، حسین نورماتوف باید توپ را از اول بازی دارد با کمک کرد رستم سایروف. یادگارov پرتابی او تنها یک نفر قرار دارد ولی پرتابی دلیر یادگارov در بازی امروزه خیلی زیاد بلند است. الکی مبین ارگشف دستور داده است که بازیگران احتیاطی آماده شوند برای به میدان آمدن. حالا کی وارد می شود به میدان؟ برای ما روشن نیست. حمله بازیگران لبنان، گزارش از کنار میدان از جانب خلیل بدیر او در مقابل منوچهر سفرov. منوچهر خیلی خوب بازی میکند.
و با کاپیتان لوبنان هم فرصت نمیدید. وضعیت بسیار دشوار، خیلی دشوار بود برای دروازه‌بان و حمایتگران تیم المپیک کشور. باید فارغ بالی نکنند بازیگران ما و جدی‌تر مناسبت کنند با حمله های حریف. حسین نورماتов، احسان پنجشنبه، وعدان حنونов، باز هم احسان پنجشنبه حمله روی دوم میدید. نورماتov، دلیل یادگورов، Караматлозода، Манучер Сафаров. Ба тӯб расид Ислом Зоиров, Караматло Саидов. Партоби Манучер Сафаров, бисёр хуб. Мавқеъат аст барои Эстони панҷшанбе, аммо инҷо дер кард Далил Ёдгоров барои идома додани ҳамла. Хуб, бозингери рақами 21 Сормон Афғонов ҳоло омодагӣ дорад барои ба майдон омадан. ӯ дастаи хатлонро дар чемпионати Лигаи Олии Кишвар намояндагӣ мекунад. Партоби Ҳусейн Нурматов, мавқеъат буд, вале қоидаи бозиро вайрон кард Шервони Мабадшоев. Хуб, ҳоло омадани Сормон Афғонов чӣ натиҷа медиҳад? ӯ киро иваз мекунад? ӯ дар мавқеи Далил Ёдгоров бозӣ мекунад, бинандаи азиз. ва дар мавқеи Шервони Мабадшоев ҳам бозӣ карда метавонад канори рости майдон. ба андешаи ман интихоб шояд сари ҳамин ду бозингар бошад. На, Ислом Зоиров аз майдон гирифта мешавад. ва акнун Сормон Афғонов ба майдон меояд. ӯ акнун дар марказ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. сурати хубам дорад ва акнун ин бозӣ нишон медиҳад ки Сормон Афғонов то кадом андоза боварии сармураббиро ба худ бештар мекунад. бисёр чизҳо барои бозигарони тими Олимпии Кишвар афзалияти зиёд доранд. Манучер Сафаров, партоби навбатию, мухлисон майдони хонагӣ, чамани майдон. ва бозам партоби Далил Ёдгоров хато меравад. шояд имрӯз рӯзи Далил Ёдгоров нест. Мубин Эргашев баъд аз ин гуна партоби Далил Ёдгоров ба ғазаб ҳам меояд. аз чеҳраи ӯ маълум мешавад. دقیقه دیگر تا پایان رقابت باقی مونده است دوستان ارجمند. وقت خیلی هم کم است برای بازیگران تیم المپیک کشور. نورماتov فشار میارن بازیگران ما، اما از این فشار بازیگران لبنان برآمده توانستند و مخصوصا بازیگر رقم 16 اندری کامیل، رستم سایروف و ضربه از مسافه دور از جانب منوچهر سفرов، ولی خطا بود این ضربه. اکثر بازیگرانی که گفتیم در هیئت دسته المپیک کشور بازی میکنن اونها عضوی یا بازیگر اساسی تیم ملی هم هستند. احسان پنجشنبه، منوچهر سفرов، رستم سایروف، دروازه‌بان شاهرخ قیزبویف، وحدت حنونов، Караматло Саидов هم گاه به تیم ملی دعوت کرده می شود. سایروف، دلیل یادگورов از کناری میدان بیاد متوجه میشه به حمله نوبتی بازیگران کشور. حالا امکانیت احسان پنجشنبه ولی پسش نرسید و
назди ҳамлагар Алиҷон Кароматуллозода. Бозингери рақами 20 дастаи Лубнон хеле фишори сахт овард ба Алиҷон Кароматуллозода. зарбаи кунҷи навбатӣ дӯстони арҷманд барои бозингарони тоҷик. Сорбон Афғонов зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. Инҷо Эҳсони Панҷшанбе ҳам дастур медиҳад ки ӯ зарбаи кунҷиро бояд иҷро намояд. Афғонов ҳамлаи навбатӣ бозингарони мо Манучер Сафаров ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ. ин дафъа зарбаи кунҷиро Рустам Соиров ба бозӣ хоҳад даровард. биёед мебинем партоби Рустам Соиров. бозингарони Лубнон озодона тӯбро аз ҷаймагоҳ берун карданд ва зарбаи сахтам ба ягона ҳамлагар ки ҳоло дар қатори бозингарони мо дар хати дифоъ қарор дорад, дар хати дифоъи тими миллии олимпии кишвари мо. натиҷаи мусови моро қаноат нахоҳад кард дӯстони арҷманд, чунки мо борҳо баъд аз чунин натиҷаҳо фиреб хӯрдаем дар марҳилаи муқаддамоти мусобиқаҳои қораи Осиё. танҳо ғалаба лозим аст дар бозии имрӯза. Эҳсони Панҷшанбе ҳамлаи бозингарони тими миллии Лубнон аз канори майдон. 3 нафар бозингар ҳоло ҳамлаи дастаи Лубнонро идома медиҳанд. партоби Ҳасан Шурур ва Шорух Қирғизбоев зуд ба пеш баромад ва ин вазъиятро рафъ кард. Сорбон Афғонов Рустам Соиров иштибоҳ мекунад. Рустам довар ишора мекунад ки аут ба нафи Лубнон аст. бо ту бозингарони Лубнон пас аз ҷониби Юсуф Алҳаҷ вазъияти бисёр душвор, вале Шорух Қирғизбоев зуд тӯбро дошта гирифт. Кароматло Саидов Эҳсони Панҷшанбе Кароматло Саидов Ҳусейн Нурматов дубора хеле хуб дифоъ кард барои иштибоҳи кардаш Ҳусейн Нурматов. Ваҳдан Ҳанонов Нурматов Далер Ёдгоров партоби Далер ва боз ҳам хато аммо ба тири дарвоза мерасад. партоби Далер Ёдгоров довар ишора мекунад ки ту балакай хати интиҳои майдонро убур карда буд, яъне берун аз майдон шуда буд. ва гуфта метавонем ки баъд аз ин гуна ишораи довар партоби Далер Ёдгоров ҳам хато буд. 10 дақиқаи дигар то поёни нақобат ҳоло Эмомалӣ Аҳмадхон омодагӣ мегирад барои ба майдон омадан. ӯ ним муҳофизатгар аст ва кадом бозингарро иваз мекунад Эмомалӣ Аҳмадхон? баъд аз чанд лаҳза мебинем. шояд яке аз ним муҳофизатгарони канорӣ аз майдон гирифта шавад. Ваҳдан Ҳанонов то ба марказ меояд ва то ба хати ҳамла Сафаров Манучер Сафаров пасиу хеле ҳам паси сахт дошт Манучер Сафаров. Ҳанонов Кароматло Саидов Эҳсони Панҷшанбе
پاس به کناری چپ دلیل یودگورف احسان کرامتلو سعیدوف باز هم احسان امکانیت هست برای بازیگران تاجیک احسان پنجشنبه گزارش بسیار هم خوب شروانی مبادشویف منوچهر سفاروف پرتابی منوچهر با جریمه‌گاه یودگورف فرصت برای ضربه ساییروف چیکار میکنند در این لحظه رستم ساییروف بیننده‌های عزیز چرا سری وقت بازیگران ما ضربه نمیزنند جانبی دروازه لبنان دلیل یودگورف از میدان گرفته می شود و امام علی احمد خان با میدان میآید تحت رقم 15 عضو باشگاه فوتبال رگارتا داست دسته او هم امسال با لیگ عالی را خواهد گرفت بهترین فرصت بود برای رستم ساییروف باید ضربه را اجرا میکرد حمله‌گر تیم جوانان کشور تیم المپیک کشور کرامتلو سعیدوف یک پرتابی او فرصت هست برای رستم ساییروف کوشش دومی او بیاد متوجه میشویم با حمله فوتبالبازان تاجیک احسان پنجشنبه یک پرتابی بسیار هم خوبی احسان فرصت برای سوربان افغانوف از این هم پسی زیباتر نمی شود دوستان ارجمند ببینید که چگونه کاپیتان تیم المپیک کشور حرکت های سوربان افغانوف را پای برد اما سوربان افغانوف با توپ نرسید دقیقه 82 هم پایان یافت و دقیقه 83 شروع می شود امام علی احمد خان کرامتلو سعیدوف احسان پنجشنبه پورا به خط دفاع نشستند بازیگران لبنان البته با دسته که همیشه دفاع میکند بازی کردن بسیار دشوار است امام علی احمد خان در کوشش نخستین خود نتوانست حمله را ادامه داده خب دو بازیگر در رأس دسته لبنانی وضع می شود با جای کاپیتان دسته بازیگر رقم 20 خلیل بدیر با میدان بازیگر رقم 12 رباح مصبوح وارد می شود بازیگر رقم 15 حسن حیتم با میدان آمد و بازیگر رقم 12 رباح مصبوح باشد کی را وضع می کند اینجا بازیگر رقم 12 رقم 8 رو عوض کرد حسین اوادا چرا وقتی که بازیگر از میدان نبرآمده است دوباره اجازه میدهد که بازیگر رقم 15 با میدان میاد حسن حیتم وعدت هنونوف حسین نورماتوف علیجان کرامتلو زاده هنونوف وحدت هنونوف پس بسیار هم خوبی او به کنار میدان امکانیت بود برای منوچهر سفاروف ولی حمایتگری دسته لبنان محمد الحیک این حالت رو رفع ساخت وحدت هنونوف از حمایتگران مرکزی خیلی زیاد به حمله می رود وحدت هنونوف کوشش خوب هم دارد اما این دفعه به او اجازه نداد رباح مصبوح
یک پرتابی بلند با جریمه‌گاه دسته لبنان امکانیت هست برای بازیگران ما. احسان پنجشنبه موقعیت برای ضربه زنی با احسان فرصت نمیدهند ولی داور از هندوستان اشاره میکند که قاعده بازی مقابل کاپیتان دسته المپیک کشور ما ویران کرده شده است. در دقیقه 86 رقابت بازیگران تیم المپیک کشور فرصت پیدا میکنند که ضربه جریمه‌ای به دست دارند. احسان پنجشنبه رو از پای هفت میدن بازیگران دسته لبنان. بیاید اکنون با ضربه جریمه‌ای متوجه میشویم کدام فوتبال بازی این ضربه رو اجرا میکنند، خود احسان یا نفران دیگر. خود احسان است در نزد توپ، ضربه های خوب هم دارد. امیدوار هستیم که حالا ضربه رو خوب میتواند اجرا کرده. ضربه احسان اما متاسفانه تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. این دومی ضربه جریمه‌ای بود از جانب فوتبالبازان تاجیک در بازی امروز نزدیکتر به دروازه حریف ولی از اون خوب استفاده برده نتوانستند. امکانیت نعمتی برای بازیگران ما. امام علی احمد خان در جریمه‌گاه دسته لبنان پرتابی و جانب دروازه فرصت و گل! گل! وحدت حنانوف دوستان ارجمند. چه حمله زیبا، چه حمله خوب است سوی بازیگران تاجیک و وحدت حنانوف بعد از پس خوب امام علی احمد خان توپ را به دروازه لبنان میزند. واقعا هم نهایت بازیگران تاجیک در پایان رقابت در دقیقه 88 دیدار حساب را باز کردند و البته من بالاتر اشاره کردم که اون دسته که همیشه در دفاع بازی میکنند مقابل این تیم بازی کردن خیلی و خیلی دشوار است. بیاید متوجه بشم امام علی احمد خان بسیار خوب گزارش کرد، پس او هم بسیار موافق. وحدت حنانوف با یک ضربه خیلی هم خوب توپ را به درون دروازه روان کرد. دفاعگر دسته لبنان تونی الیاس نتوانست در زودترین فرصت این وضعیت را خوبتر رفع کند. من بالاتر گفته گذاشتم که وحدت حنانوف زیادتر به حمله می رود. این بوده است اون کوشش های وحدت حنانوف که او باید کاری را برای تیم المپیک کشور انجام دهد. احسن میگویم با وحدت حنانوف، حمایتگری مرکزی تیم المپیک کشور. مخلصان هم در میدان شروع غوغا میکنند به خاطر شو گل وحدت حنانوف در دقیقه 87 بازی. سربان افغانوف حسین نورماتوف کرامتالله سعیدوف نورماتوف علی جان کرامتالله زاده وحدت حنانوف پرتابی بلندی و رستم ساییروف. یک دقیقه دیگر باقی میماند تا پایان وقت اساسی بازی. بیننده عزیز باید در همین لحظه هم جدی مناسبت کنند بازیگران ما در گرفتن توپ، در اداره کردن توپ و گذاشتن به خط حمله. منوچهر سفرов پرتابی بلندیو و رستم ساییروف ولی رستم توپ را از دست میدهد. اکنون سرمربی دسته لبنان حالا حملهگران احتیاطی رو به میدان میآورد. فوتبالباز رقم 7 محمود کاور به میدان میاد با جای بازیگر رقم 13 حمایتگر محمد شور. این هم به خاطر تقویت بخشیدن خط حمله دسته لبنان است. نورماتوف حالت افساید شیروانی مبارچف در حالت نوبازی قرار گرفت.
100%. خب 4 دقیقه ایلوه شده است با وقت اساسی بازی. بیننده عزیز خیلی وقت زیاد. قاعده بازی ویران می شود. البته در این لحظه ها پیروزی هم میتواند با روحیه فوتبالبازان تاجیک نقشی بروز گذاشته، چون که در پیش ما بازی با نپال داریم، یکی از دسته هایی که اوتسایدر است در این گروه و بعدا در بازی سوم با ایران رقابت میکنیم. این بازی اخیر است و بیاید بار دیگر متوجه میشیم سرور شیروانی مباچف با توپ نرسید یا توپ با او رسید. از این زاویه خلاصه برآوردن خیلی دشوار است، ولی مهم است اون است که توپ به دروازه لبنان وارد شد بعد از ضربه خوبی وحدت حنانوف. رستم سایروف، کرامت الله سعیدوف، رستم سایروف، علی جان کرامت الله زاده، یک پاسیو به کناری راست با سوربون افغانوف انیخترش و متوجه میشویم که حالا چگونه حمله میکنن بازیگران ما. دو دقیقه دیگر باقی مونده است. کشال دادن وقتم با منفعت کور. علی جان کرامت الله زاده، پرتاب خوبی و بر رستم سایروف. نه امام علی احمد خان معذرت، سراسیمه وار پچر میگوید دسته لبنان پاس داد امام علی احمد خان و اکنون لبنانی ها با توپ بازی میکنند. دفاع خیلی هم خوب است جانب منوچهر سفاروف. سایروف، قاعده بازی ویران کرده میشه در دقیقه 93. و این هم یک هنرنمایی و مهارتی والای رستم سایروف که مخلصان هم با وجه میآیند و با آوازی بلند رستم سایروف میگویند. وحدت حنانوف باز هم در جریمه دسته لبنان قرار دارد، موقع خالی است، نباید در این لحظه ها با پیش رود وحدت حنانوف، چون که ما باید حساب بازی رو نگاه داریم. حساب 1-0 رو ایسانی پنجشنبه رو از پای میافتانند بازیگران لبنان. خب بازیگر عوض میشه در حجی دسته ما. نعیم جان ابراهیم زاده با میدان میآید و او شیروانی ماباچوف رو عوض میکند. مبین ارگاشف در همین لحظه ها خط حمایه رو مستحکم میکنند در لحظه های اخیری رقابت. اگرچه نعیم جان ابراهیم زاده با توپ هم نرسد، ولی بودن او همین حالا و برآمدن او با میدان هم مهم است. چند ثانیه میتواند به نفع ما هم پایان یافته. پرتاب منوچهر سفاروف بر رستم سایروف. رستم سایروف در جریمه دسته لبنان و قاعده بازی ویران میشد. 4 دقیقه ایلوه کرده داور و پایان رسید. دوستان ارجمند منتظر صدای اشتکی داور هستیم. شاید چند ثانیه دیگر ایلوه کند داور، ولی همین حالا وقت به انجام میرسد. دوستان ارجمند دسته منتخب المپی تاجیکستان در نخستین بازی خود در مرحله انتخابی جام آسیا 2022 بر تیم لبنان با حساب 1-0 با شاهگل وحدت حنانوف غلبه به دست می آورد و با 3 امتیاز در گروه بعد از تیم المپی ایران در زینه دوم قرار میگیرد. ایران به خاطر آن که به دروازه نپال 4 گل زد در زینه اول قرار دارد. تیم ملی ما هم امتیاز نخستین 3 امتیاز نخستین رو به دست آورد. امید داریم که در بازی نپال فوتبالبازان تاجیک باز هم نسبت به تیم ملی ایران گل های زیادتر هم میزنند. این هم مهم است در این مرحله مسابقه دوستان ارجمند و امید داریم که دو
دو بازی من بعد که 28 اکتبر و 31 اکتبر برگزار میشود برای فوتبالبازان جوان تاجیک نتیجه خوب خواهد داد. من احسان میگم به تمام بازیگران تیم ملی کشور که امروز در میدان هنرنمایی کردند و توانستند کوشش‌های خود را برای پیروزی انجام دهند و البته احسان با وحدت حنانوف که در لحظه های اخیر و حساس گل غلبه را برای تیم المپیک کشور به هدف رسانید. دوستان ارجمند، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به انجام میرسد. با شما بودم من بابا خودمرزاده که این بازی را تماشا کردم و حلاوت هم بردیم. خیر تا گزارش های نوبتی. همون چیزی که گفتی همه تکرار کردی. اول مدارک خود را همه